Sumelu Boy Maiga ale koni fatura bi membe taleke kuna fon dikira sumo ni aje nyugo fe takume kasula wa kuna fon chama kuna ajira ka foko akamangene akube la halamina amna nyefolo ke o ni kuna fon damna la barata bulu bela jele kan balini sida o mabbe folena kukuraye ka sorno dumba e gurlok jonathan ale ka tamo koni kunchirani o tabulu nuye jamana nyamo koni sanfla ka foka fleke kuna fon labona ko nga jema keni o fona ami kuma fona ka ni kuna fon damna la dono dugula mamu sigi hulu koni minana ka tuni uye ula duguti koni be ala membe talike dono shifu nga faranya hulu nyamo ba adama jongo bna donya fanya kuna fon misango bna faruluka ningo ke au klugas ke kuma su kuna André Traoré Lewano ambi au foninga ukunyumanda uka dungu do timna jako so hamno tesegeni au tenyine ka lame wasaka kuna foni amba foko nuchi au ka lamele koso beko ka chansa bula kurango gela don be ni suri sisine wala kone kelno ka labe mun sabat nulu siraka tu kuna foni kene kasefo apunjarola angwana na adiga kan ola ami ashura kan sabula boluka furame kale tobulti masrola kasimentia kafako fanya makoros miru boy maiga ale koni fatuliko kuna foni dira big legena asumgo fe makofole kuna na kabi utukalo temane kaso ke segesel do hukumu kono minu malaka ke anga malifini tu ka minendo kelege minendo saniku ani jamana nyema ka pangunu saniku sratike nuna akunjirala abi kabi desano kalo wati na ka foku makofole ku fargan bala wa ku banai ku akanga ta frake kofe wa ka dotoro kuna fonadi wa sesel do refuna kira ministre kenya ko ministre sumo ka ministre sofa lu kuna sesel do ka jira ka fa kanga ta kofe onga o kofe tali koni masika sila suro bana de baraka buena fo akoni fatura bi ka kene kuna foni soro loni hamwati mine ko sita tasibla ko bi sina ka nyisi Sumelu Boy Maiga ma sukuna fona kanga ka chuko na kuna juno masro ulu kan folo mimi taliki ajenyuko ni abaraka nyuko shini ni ala sonama ana ulu do ka nyefulu mera jokledu fenselo sanfe ani Sumelu Boy Maiga ka sutraliko fona mina ke chuko na beleje na nyefo aye doni na tawlam do doni ke folo ko ala ka hine Sumelu Boy Maiga la Bemasoro halsa malini sido jamana nyamgo ni nyanche ukachide no sorno Dubai ngulok Jonathan ka tamam kumesina bamakuyo no kwani kunchera ani nyamo nyanyi nga nyuwa fanyo masika soro kalata oke watikula no fochu werla wati mikanga fara jamanje fanga toka kadamna masika no klimkwa andurula katanya fe be masika kukudula folo marem kwa tianga lama kusratela Juma temele nyoye minkela frontiera teme fanga nyemaw ni CEDEAO ka ciden fe no ye Goodluck Jonathan ye benka krengrene o koni o masika soro alisa kala tafli wati ukan o ka nyoye senfe mu ye frontiera teme fanga kuntakala o koni o tremela kusebe sabula mali nyemaw tunye kalo bisaba ani woro mufo abolo la kana blamunga ani konotola fokata se munga ani nanima obela CEDEAO ka ciden kwani ya ira ka fo kutina bo ukuma kankan sabula ko kalota ani fla fukata se kalota ni woroma ko de dila uma oba ira ka fo ko benkan o masika sabati ni nyoye sinfe ali tunkara nale jatemine kela ye politiki barawla aka fola ko CEDEAO jekulu te ka barake no haklina yi tiendo CEDEAO ni malini ka tanna sigi jatimina kalasu ka la tegella iba ka foko ka yicho te clean nani nimbe ta kala je iba ka foko ko ni rebeka bilayro me mali nyamgo bolo bi ni CEDEAO ta
CEDEAO tɛ ka baara kɛ ni a yɛrɛ ka yecogo ye, a bɛ ka baara kɛ ni maa wɛrɛ ja de ye. Ni o sigiɲɔgɔn nana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, hali ni kalo 2 kalo 4 furancɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ dacogo la a tɛ ɲɔgɔn faamu. O la bi a ka gɛlɛn Mali ni CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu, ka sɔrɔ bisikiya b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko CEDEAO ma bɛ ka baara kɛ ni Faransi ja de. Nka nin bɛɛ kɔfɛ a ka ca la, sigikafo min bɛna kɛ nin kɔfɛ, o dɔ la a n'a wolo bɛn min n'a to ɲangi minnu talimɛ Mali kɔnɔ bi, o ɲangiw na wuli dɔɔni dɔɔni. Adama Jɔn ko ale ka jateminɛw na Mali ni CEDEAO ka ni ɲɔgɔn ye ba ninnu kan ka kuma bakurubaw de kan minnu kɛla sababu ye ka jamana ka ɲɛta o la segi kɔ. Sigi ma kan ka kɛ ka boli dati ko de kan, wagati ko de kan. A kan ka kɛ min kan o ye jumɛn de ye. Coup d'État in a kɛra kun dɔw de kama, a kɛra gɛlɛya dɔw de kama. Mali kun bɛ dingɛ dɔ de kɔnɔ. O dingɛ in an bɛ se ka bɔ a la ka taa se kalata ma waati min na, baara jumɛn ni jumɛn de kan ka kɛ. Ne kɔni fɛ CEDEAO ni Mali kun kan ka sigi k'o baara kunbabaw de lajɛ, i n'a fɔ an ka constitution bɛ se ka yɛlɛma cogo min na, i n'a fɔ an ka élection yɛrɛ sariyaw bɛ se ka bayɛlɛma cogo min na ka bɛn ni kɛcogo ɲuman ye, i n'a fɔ organe unique bɛ se ka sigi cogo min na. O n'a ɲɔgɔn baara kumaba CEDEAO ni Mali kan ka sigi de k'o baara de jateminɛ k'o analyser. O bɛ se ka kɛ ka bɛn ni waati min ye ka élection bila o laban na. Parce que président min bɛna sigi nin cogo in kɔnɔna na n'a ma kɛ sigi cogo ɲuman ye, an bɛ sɔn ka segin ka na nin ko kelen na tuguni. Hakili jigila Mali kɔni o bɛ furancɛla tɛmɛ fanga marabagaw bolo, an bɛ ka taa san 2 kɔnɔ bi. U kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya o na to senna u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa fɔ ko bɛnkan o bɛ se ka sabati cogo min na. O kɔfɛ Mali jamana cɛmancɛ la Bankas mara la a jira sa k'a fɔ ko maa dɔw kɔni minɛna ka tunu ni u ye maa 28 jate dugutigi bɛ a la n'o ye dugu bɛ wele ko Bɛrɛnbe. Adama Jɔn ko ale min sɔrɔ ka fanga ko kan k'o lamɛn. Jumadon marisi kalo tile 18 dugu dɔ de bɛ Bankas cercle kɔnɔ, a bɛ fɔ a ma ko Bɛrɛnbɛ, a bɛ Tori commune na. A dugu in kɔni kasaraba de sɔrɔ ka bɔ jatigɛ wale mɔgɔ yɔrɔ n'o ye terroriste ye. Ayiwa parce que dugu jɛnna, dugu baganw bɛɛ cɛra ka taa, a minɛ ɲumanw bɛɛ cɛra ka taa. Maa minnu yɛrɛ ye kibaruya lase an ma, o y'a jira an na k'a fɔ u tatɔ taara ni maa 28 ye, nka kibaruya lasela wɛrɛw y'a jira k'a fɔ ko a mɔgɔ yɛrɛ ka ca n'o ye. Nka an ka faamuya dɔrɔn k'a fɔ dugu in kɔni degunba sera dugu in ma. Bon, n'i ye jateminɛ kɛ fɛn in a yɛrɛ nana cogo min na, a bɔra jagaminɛ de senfɛ. Bon, kɔsa na nin zone in kɔnɔna na terroriste bɛ yala dugu ni dugu ka jaga minɛ. O kun ye dɔw minɛ balow la, o bɔr'o la sisan o bɛ ka a minɛ baganw de la. N'u sera dugu min na, o b'a ka bagan jɔ ka dugu bɛɛ bagan fara ɲɔgɔn kan k'a compter 1, 2, 3, 4 n'a sera 40 ma, o bɛ 1 bɔ a la, o y'u ka jaga ye. O b'a kɛ ten. O nana se ni dugu in na min kɛ, musow de y'u kunbɛn ka yir'u la k'a fɔ tiɲɛ na ɲina anw ma se ka sɛnɛ bɛrɛ kɛ ala ni kɛlɛ sababuya. Wa an ye sɛnɛ fitinin minnu fana kɛ san bɛrɛ ma na, donc an ka sumaw ma ɲa. An kɔni ka musaka misɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ fɛn min na, o y'an ka nin bagan ninnu de ye. Donc musow donna o ni bagan ninnu cɛ, olu y'o jate i n'a fɔ ban. Donc u segila ka taa parce que a don u kuma ca, u tɛ se k'u kɔgɔ da dugu kɔgɔ la. U segila o la ka taa. U taara sa ka t'u labɛn ka mɔgɔ wɛrɛw ɲini ka fara u yɛrɛ kan, ka sɔrɔ ka segin ka na jumadon fitirida fɛ. O camanba u nana mobili 2 de la ani motow b'u nɔfɛ ka sɔrɔ ka na dugu daminɛ. Nka ko kɔni nana laban muguciw la. Donc o ye bagan bɛɛ cɛ ka tasuma yɛrɛ don dugu la ka jeni. O se bɛ se ka fɛn o fɛn ta o ta, wa u tatɔ fana an y'a fɔ cogo min na, o ni dugu mɔgɔ dɔw taara. Donc kasara min ye Bɛrɛnbɛ dugu sɔrɔ o de ye nin ye. An bɛ min fɔ faamaw fɛ, surtout ka ɲini fɛ, ɲini ko gɛlɛma yɛrɛ la, o ye jumɛn de ye? U k'u teliya yɛrɛ de ko ye u ka opération labɛn nin zone ninnu kama. N'u ma opération labɛn nin zone ninnu kama, n'u tora ta ni samiya donna, a yɔrɔ baaraw bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que samiya mana don
a sɔn na mobili ti taa moto ti boli a yɔrɔ bɛɛ ye bɔgɔ de donc yani samiya donda cɛ il faut vraiment que armée ka wuli ka ko dɔ kɛ nin zone in kɔnɔ n'o tɛ hali samiya sɛnɛ bɛ sɔn ka gɛlɛya. O kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ baaraboloda min bɛ wele ko projet paix dans ma famille ma commune ni o ye bɛn ne ka so kɔnɔ ani n ka sigida la olu ye hakilija bɔ baroba dɔ sigi ka ɲɛsin mɔgɔwolo 2 ma min bɛ tali kɛ a bɛ boli min kan o ye musow ni npogotigininw sen bɛ se ka don kosɛbɛ cogo min na politikiw ni adamadenya yɛrɛ taabolo la barolasi hukumu kɔnɔna na sa Yusuf Mahamad Mayiga ale ye min fɔ a ko kan ko lamɛn. Babu no sigilen filɛ nin ye an ka activité tɔw de b'an ka activité kɔnɔna na parce que depuis projet sigira a dabɔ kun ye de ka musolakaw an balakaw ani denmisɛnninakaw k'u préparer k'u former walasa o fɛnɛ ka se k'u nin don jamana jɔko la parce que n'an ko Mali kura bɛɛ de sen b'a la musow sen b'a la cɛw sen b'a la a tɛ kɛ i b'a dɔrɔn ko musow dɔ bɛ na tɛgɛrɛ fɔ de la ou bien ni politique tuma sera an bɛ denmisɛnninw wele ka na ka t-shirt d'u ma ka fɛn d'u ma o ko tɛ an bɛ fɛ de denmisɛnninw yɛrɛ k'a dɔn au-delà de tout ça jɔyɔrɔ b'olu la baarakɛda dɔ b'u la politique la n'u ko jamana ka taa ɲɛ f'olu ka wuli k'u jɔ la parce que n'i y'a ye ko caman kɛra c'est que dɔw tora kɛrɛfɛ de denmisɛnninw tora u kɛra kɛrɛfɛdɛn ye musow kɛra kɛrɛfɛdɛn ye et nous voulons que o de ka bada bila san bɛɛ ka kɛ kelen bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ faso jɔko la voilà donc ni min filɛ nin ye nin fɛnɛ de b'a to an ka mɔgɔkɔrɔbaw minnu bɛ yen n'olu ye gouvernance n'olu ye politique poste occupé ka ban ani anw denmisɛnninnakaw minnu bɛ yen an ka se ka dɔ sɔrɔ olu ka expérience la an ka dɔ sɔrɔ u ka dɔnniya la an k'o fara an ka dɔnni min b'an bolo fɛnɛ o la ka se ka an jɔyɔrɔ fa pleinement faso jɔko la an ka laɲini ye min ye nin kɔfɛ o ye musow ni denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛfɛ sigi in tɛ tugun quoi donc an ka yɛrɛ ka wuli k'an jɔ an ka dugu ɲɛtaa la o bɛ kɛ cogo di bɛɛ i bɛ niveau min kɔnɔna na i bɛ domaine min kɔnɔna na i ka se k'i ka jɔyɔrɔ ta o kɔnɔna na o dun tɛ se ka kɛ f'e ka sariya dɔn f'e k'a dɔn k'a fɔ vraiment ne jɔyɔrɔ ye nin de wa ne bɛ se ka nin de kɛ k'a sɔrɔ karisa ta tɛ. dɔgɔkun kelen baara minnu tun bɛ senna ka ɲɛsin an tɔgɔla fɛn dilannu ma n'u bɛ wele ko semaine des marques o kɔni ko kun cɛra ni kan min ye Dawuda Lasini Sangare dɔw ɲɛfɔ ko lamɛn. kɛnɛrɛ ye cakɛda minnu bɛ Mali la yaasa ka olu ka baara don da la minisiriso min ɲɛsinnen don sanni feere ani usine kow ɲɛnabɔli ma ka taa se CMAP ani agence de communication Spirit olu ye dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnlen boloda ka ɲɛsin nin cakɛda ninnu ma madame Bokoum Fatumata Sarakata Traoré ale ye CMAP ɲɛmaa ye. kɛra wasaba ye semaine y'a to maliyɛnw ye marque dɔw ko dɔn kosɛbɛ u y'a faamuya fana k'a fɔ marque ye fɛn ye min kan ka lakana an ka kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw an ka bayɛlɛmalikɛlaw an ka usine tigiw bɛɛ lajɛlen y'a faamuya bi k'a fɔ marque ye fɛnba de nka fɛn min don a ka kan ka lakana pour que an ka entreprise yɛrɛ bɛ se k'u ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔ cogo min na donc nin sɛbɛnni in dabɔkun kun y'o de ye. nin dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnlen kɛnɛ ka sa jɔnjɔn caman dira ka ɲɛsin cakɛda minnu ka baara tagabolo ka ɲi kosɛbɛ Ablaye Jakite ale ye jɔnjɔn sɔrɔbaga ye nin dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnlen kɛnɛ kan. n bɔra ka premier sɔrɔ sisan déjà a diyara n ka baarakɛdenw bɛɛ tɔgɔ la an b'a fɔ ministère ni a ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen k'u ni ce initiative min don a b'a to mɔgɔw ka marquew bɛ waleya mɔgɔw ka marquew bɛ dɔn an caman bɛ yen nɔ an ka marquew dɔnnen tɛ an bɛ min kɛ a dɔnnen tɛ bon ni activité sugu b'a to mɔgɔ caman bɛ bɔ a kalama k'a fɔ karisa bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a kan ka kɛ san o san a ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ. nin dɔgɔkun in ka laɲini kun ye sa ka se ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ka u lakodɔn kosɛbɛ ani ka u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye Mali yɛrɛ jɔliko la CMAP o y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa ye jɔnjɔn sɔrɔ ni semaine kɛrɛnkɛrɛnlen kɛnɛ kan yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na don n'a nataw la ka baara tagabolo la. o kɔfɛ sa min tali kɛ baɲumankɛtɔn min bɛ wele ko Sahel ONG Sahel ko olu ye kalan dɔw sigi sen kan ka ɲɛsin bɔnɔgɔla fɛɛrɛw bɛ se ka sabati sɔrɔ ko ni adamadenya taabolo sira kan cogo min na o ka kɛ ni waatilaman kɔrɔdɔw ye kalan min hukumu kɔnɔna na u ka ko ɲɛmɔgɔba ye Pierre Dambele ale min fɔ Maimuna Ibrahima Mayiga an ko lamɛn. Saheliko ye cakɛda ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ Kongo lakanali ma donc n'a ko Kongo sigida o ye an ka ɲɛnamaya fɛn o fɛn kan an ka baara ye ka dɛmɛ kɛ an ka togodalaw mɔgɔw ma pour que u bɛ se k'u ka Kongo lakana cogo min na k'u ka nafa bɔ a la
ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛliba ye mais o kungo tiɲɛli kun bɔra jumɛn na o ye an ka adamadenya taabolo la n'an b'an ka sɛnɛ kɛ an bɛ jiriw tigɛ tasuma min don kungo la o fana bɛ kungo tiɲɛ taabolo wɛrɛ min ye an bɛ dɔgɔ min tigɛ k'an ka tobiliw kɛ an ka kogow tiɲɛ kosɛbɛ hali an bɛ fura min bɔ kungo la dɔw tɛ se a bɔ cogo la sahɛliko yɛrɛ n'i y'a lajɛ an tɔgɔ an ko écologie du Sahel o yɛrɛ dama o ye kungo lakanali ye donc an bɛ min kɛ u b'a fɔ min ma régénération naturelle assistée o ye ka jiridenw minnu bɛ foro la k'olu tɔbɔtɔ pour que u ka se ka kɛ jiribaw ye donc o ye régénération naturelle assistée an fana bɛ yiri turu kɛ dans Saheliko an bɛ projet caman kɛ bibi na o b'a fɔ min ma reverdir l'Afrique o ye an ka projet dɔ ye an bɛ ka min lawaleya projet wɛrɛ b'an bolo min fana bɛ baara kɛ Tumina mara la. O kɔfɛ sa association min bɛ wele ko association renaissance de la culture africaine et traditionnelle olu ka baaraw kɔni kurumuru karila o don a ko hukumu kɔnɔna na u ka secrétaire général ye Amadou Ndiku ye ale min fan ko lamɛn. Bon, an ka jatigi a tɔgɔ ye CRAT o ye ka an ka laadala ko an ka dɔnniya ko mara dɔnko ni seko vous savez mi hakili lajigi ko dɔ la fɔlɔ denmisɛnninw tun bɛ lasiran u tun bɛ ladɔnniya diɲɛnatigɛ yɛrɛ tagabolo kan ni maanaw de ye ani ziiriw i y'a faamu bon olu f'an ka segin olu kow de ma an ka segin olu kow ma pour que yɛrɛ dɔn yɛrɛ kana denmisɛnnin yɛrɛ ka lamɔ an ka basi yɛrɛ surtout les enfants les éduquer en ce sens pour kalan o sensi ninnu kɔnɔna na i bɔra yɔrɔ min na i k'o dɔn n'o kɛra i taga yɔrɔ t'i foro kɔnɔna fili hakilina in bɛ diɲɛ fan bɛɛ ka d'a kan tɔndenw bɛ Mali kɔnɔ yan u bɛ Mali kɔ kan précisément hali an ka vice président yɛrɛ ale sigilen don Faransi i y'a faamu an ka secrétaire à communication dɔ bɛ yen ale bɛ Espagne an ka éléments caman bɛ Côte d'Ivoire jamana in kɔni ani Afrique yɛrɛ kɔni a bɛ fan bɛɛ i b'a dɔn an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ jamana in kɔnɔ parce que an filila an ta yɔrɔ de ma fɛn min mana yɛrɛ an filil'o ma donc ne bɛ maliyɛn bɛɛ wele ka farafinna cɛ muso bɛɛ lajɛlen k'an ka ɲɛmɔgɔw wele ko n'a bɛ taa danbe sira kan adamaden i kan ka wuli k'o ko ɲɛɲini i kan ka wuli seko ye min ye k'o ko la. Demba Kouyaté ale ye association renaissance de la culture africaine et traditionnelle d'Enfadi ale mi fa ko lamɛn. Adamaden n'i ka miiriya yira k'a fɔ nin de ka di n ye wa n bɛ fɛ nin de ka kɛ wa nin de n ka tagasira ye jamakulu min bɛ sɔn ka tugu i nɔfɛ o ko in na k'i ka hakilila in dɛmɛ k'a fɔ anw ka hakilila n'i ka hakilila ye kelen ye o ye nisɔndiya fɔlɔ ye nisɔndiya filanan ye jumɛn ye adamaden minnu nana ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka na u sigi ka n lamɛn ni i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ k'u sigi k'i lamɛn wa i bɛ ka fɛn min f'u ye fana o fɛn ka d'u ye a bɛ adamadenw nafa la o puis maaw y'a dɔn k'a fɔ ko nafa bɛ ko in na o ye nisɔndiya belebeleba ye parce que n'i ma o jateminɛ k'i ka ko la i yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ i ye hakilila min ta vraiment hakilila in tɛ hakilila ye mɔgɔw bɛ hakilila min dɛmɛ bon welekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma o tɛ welekan wɛrɛ ye n y'o de fɔ kɛnɛ kɔnɔ o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye parce que adamaden bɛ fɛn o fɛn kɛ fo bɛn ka na foyi tɛ se ka sabati fo bɛn ka na bon anw dun ni maa si tɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na donc an ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka yafa quoi an ka yafa ɲɔgɔn ma min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an k'o bila kɛrɛfɛ an ka se ka juguw kɛlɛ ka bɔ an da la n'an tilala jugu kɛlɛ la min b'a ni an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'o ɲɛnabɔ sow kɔnɔ an ka bulonw kɔnɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ka sɔrɔ an ma kɛ ni ko caman ye an ka bɛn dɔrɔn n bɛ se k'o de fɔ maliyɛnw ye wa k'u hakili to an ka nin jɛkulu in na k'a dɔn k'a fɔ a ma sigi mɔgɔ si kama ni farafindenw tɛ ani maliyɛndenw an bɛ Mali kɔnɔ yan de n'a kɛra ko ye ko min bɛ kɛ ko belebeleba ye ka kɛ ko ɲɛnama ye mɔgɔ fɔlɔ minnu b'a tɔgɔ ɲuman sɔrɔ o ye anw maliyɛnw de donc u ka fara an kan k'an dɛmɛ an ka hakilila la adamaden bamananw ko ten ko mɔgɔ tɛ i tinɛ fɔ k'a sɔrɔ i ma sa adamadenya ko ka ca ko caman bɛ se ka na mais e min yɛrɛ ye ne ɲininka nin question in na i kan ka n dɔ dɔɔni an jɛra wa ni mɔgɔ minnu bɛ baara in na ɲɔgɔn fɛ o caman bɛ n dɔn anw ka baara tɛ politiki ko ye anw ka baara tɛ politiki ko ye mais an ka baara ye mun ye ni ala y'an garisɛgɛ ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn na k'o dɛmɛ a ka baara la an b'o dɛmɛ ni jumɛn ye a tɛ komi an b'a tigi tɔgɔ fɔ ka fasa da ka dunun ni balan fɔ a ye nɔ an bɛ kuma ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ ye nin de ye minnu ye ɲɛmɔgɔya kɛ ka tɛmɛ n'u ye kunnawolo ni tɔgɔw sɔrɔla san 100 tɛmɛnen ni san 50 tɛmɛnen o y'a kɛ nin cogoya in la o y'a kɛ tan de o y'a kɛ tan de o de kama u ye nin sɔrɔ ɔ minnu y'a kɛ k'a tiɲɛ fana san 50 ni san 100 tɛmɛnen o ye ɲangata min sɔrɔ an b'o ɲangata baro b'u ye donc n'o kɛra n'o y'a sɔrɔ maa min bɛ fanga la n'i tɛ fɛ o ɲɔgɔnna k'i sɔrɔ i bɛ mun kɛ min ka ɲi i b'o de ta o de y'an ka baara ye mais k'a fɔ an bɛna politiki mɔgɔ dɛmɛ walima an bɛ tugu politiki kɔ o t'an ka laɲini ye. Tabarkala ni ɲɛfɔliw de bɛ dan sigi tile du donc wɔɔrɔ la ka sɔrɔ sanga ye mugan sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 10
ani shiki sanfɛ jeliba sisu ale cɔla kuma kɛ su kɔnɔ an y'a fɔ ten bi kow tu cogo la kosɛbɛ ka sababu kɛ kuranko gɛlɛya ye o de kama lasedi caman min a kun kan ka minnu lase olu ma se ka lase ni ala sɔnna ma sini na lase aw ma tile du fiɲɛ siraw sanfɛ an b'a fɔ ko ala ka so la caya